आज की लगे 8म वर्षटा मो यूट्यूब चैनल समस्त भाई और भौणी मान को अनुरोध करुच्ची जदि समस्ते आज ये महा उत्सव उपयुक्त हूँ। नमस्कार मु जितेंद्रपति यूट्यूब मंच नना वीडियो को आपण को स्वागत। आज एमिति एक मंदिर आपण मानक मु दर्शन करेबी आमर ये केन्द्रापड़ा जिले में आपण माने दर्शन करेंगे मंदिरर पवित्रता एवं मंदिरर स्वच्छता आ उपरे आपण निश्चित भाव में मते कमेंट देबे केते दूर ये परिष्कार परिच्छन्न को लेकिन आपण मानकर मन भितर जो प्रश्न सब उंकी मारी बहुत जनसाधारण बहुत दर्शक मते मेसेज करचंती जे एमिति एक मंदिर देखा जाऊ जे पवित्र आ स्वच्छता उपरे से जगहटी भरपूर होगी थिबो ये विषय रे जानिबा पय। तबे मु आपनकु ये मंदिर चित्र सर्वप्रथम आपण देखि सारचंती। आउ द्वितीय कथा आम पाखरे एबे पंडित अछंती ये मंदिरर जे पूजक तांको आमे पंडित बोलिकी कुहा जाए बा पूजक बोली कुहा जाए। तेबे आम पाखरे पंडित महाराज अछंती तांको ठारू आमर सकाळर रीतिनीति विषय जानिबा। तेबे प्रथमे आमे जिबा आमर मंदिरर कर्मकर्ता मंदिर को सी केमती आनिकी जगार स्थापन कले केमिति तांकर मन भितर आसिला जे आम जगन्नाथ महाप्रभु को चतुर्धाम मूर्ति केमती एठी प्रतिष्ठित हेबे मंदिर केते वर्षर प्रतिष्ठित ये विषय रे आमे सर्वप्रथमे जानिबा। तबे चलंतु तांको पाखकु जिबा तांको सह जोगाजोग करिबा तांको मुहरु ये मंदिर विषय किछि अधिका जानिबा। बहुत प्रश्न आपणक मन भितर अछि मु जानिछि ता भितर अकाट्य सतर वास्तु चर्चा जो गुडाक आमर ये नना वीडियो माध्यम रे आपण माने देखुचंती आर शेष भागरे शेष माने वीडियो रो शेष पर्यंत आपण माने देखिबे जदि बहुत अकाट्य जिंस जो गुडाक आपण जानि नाहांती आम पंडित माने आपण को जणै पारि नाहांती कलिजुगर शेष अवस्था पंडित कहले भी तांको कथारे कहीं जीवेनि किंतु जो कथाटी मु कहबी आपण माननकु जदि मो मुह भल लागुची बा मो कथा भल लागुची तेबे आपण माने ये वीडियोटा को संपूर्ण देखिबे। जदि आपण को भल लागुनी ताले आपण शेयर करिवे। आपण को भल लागुनी किंतु अन्य केही
तांको मनकु जदि पाइला ये कथाटी बा ये चित्रटी से माने देखिबे पसंद करिवे एवं सब्सक्राइब शेयर लाइक ये तीनटा निश्चित भाव करेंगे। तेबे आमे जिबा एबे कर्ता पाखक कर्ता मुहर जाना पाइबा ये मंदिर विषय आसंतु। मो ना राजीव लोचन दास आम समस्त आम कर्ता मान अच्छु ये मंदिर तो प्राय आम 120 वर्ष उपर हम आम भले भी जानू आम जेजेबापा स्थापना करते बयस को आम हिसाब करके मंदिर बयस बाहर कर जेजेबापा जिते गोटे छोट अवस्था बालक अवस्था से गोटे मंदिर रे पूजा करते ये आम जो जगन्नाथ गोटे दारू मूर्ति थिले से पूजा करते से कमिटी से निर्णय कले आम पूजा करवा ना विसर्जन करने बालक अवस्था सी जो माँ को कही ये स्थापन कले पिला माने ये स्थापन कले जहाँ आम बापा मैंने या स्थापन कले आउ द्वितीय मूर्ति स्थापन कले तापर मोर कहीं मन आसला मु घर सब सान पुओ मुझर किसी सहयोगी मैंने समस्त अच्छे आम मिसी ए मंदिर पुनर्स कर आम आज पर्यटन यहाँ आरंभ चली। तबे आपण जानिले गोटे कथा महाप्रभु को केमती एठी स्थापन करागला पूजकों मुहर जानिबा पूजार रीतिनीति कौन आपण मैंने भलकरी जानी महाप्रभुंर रीतिनीति बहुत अच्छी आमे जमती पूर्व वीडियो रे गोटे कही आमर ग्रामवासी जो मैंने सब सप्ताह व्यापी सप्ताह करुँच 7 दिन धरिकी ठाकुरंकर भागवत गादी रे ठाकुर बसुंच एबे भी ये जो वीडियोटी चली आपण मैंने देखुं ये भी सप्ताह ये समय चली आम पंडित माने बा ग्रामवासी ये सप्ताह को भल भाव परिचालित कर रीतिनीति सब कर समुद्र को संख्य गोटे शब्द कही ये शब्दटा कौन पाई कही शब्दटा ये कही महाप्रभुंकर एते रीतिनीति अच्छी आमे किछि जानिनी पानी चलुए धरी प्रसाद जमती आमे करंतु आम चलु बुलांती स्वाहा करी सेमती आमे महाप्रभु को पानी चलुए देखुचे एटा होची समुद्र को संख्य जो शब्द यही हिसाब से मुझे आपण मैंने समुद्र को संख्या कहीं कही बोली मत प्रश्न करते मत ये वीडियो सुजोग मिली मत आपन को ये उत्तर देवाई मुझे बहुत बहुत कथा अच्छी संपूर्ण वीडियो रे मुझे कहीपरि ना तेरे आसतु जीवा आम पंडित आम पाखे अच्छा मुहर जाना सकाल आरंभ महाप्रभुंर संध्यार शेष कौटी महाप्रभुंर उणा रोचे बा ठाकुरंकर सेवारे आम पंडित उणा करुँच ये विषय संक्षेप जाना तेरे आपणकर परिचय सह महाप्रभुंकर रीतिनीति विषय जनइबे कहतु आपणकर परिचय। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी मु ये मंदिर मु श्री वीरकेश्वर पंडा ये मंदिर 10 वर्षर पूजक मु 10 वर्ष है यही मंदिर रही आसी सकाल ब्राह्म मुहूर्त उठी भोर 5टारे आमर पहड़ खोल जाए ठाकुरंकर पहड़ खोला हेबा पर मंगल आलती कार्य आरंभ हुए मंगल आलती कार्य परे परे आमर ठाकुरंकर स्नान नित्यादि कर्म सारिकी तापर बाल धूप बाल भोग करा जाए बाल भोग परे परे आमर मध्याह्न भोग जो नीति भोग अन्न प्रसाद बढ़ा जाए सेटा दिन गोटाए गोटाए हुए गोटाक परे आपण आमर ये नीतिकांति कार्य समापन है पहड़ दि जाए ठाकुर को पहड़ ठीक दिन 4टा अपराह्न 4टा समय फिर पहड़ खोल जाए पहड़ खोल जाए आमर ठाकुर पाखे किसी बाल्य भोग प्रसाद करा जाए तापर पर आमर संध्या आलती कार्यक्रम आरंभ हुए संध्या आलती ये ग्रामवासी वृंद माने आमर कमिटी मंदिर कमिटीर परिचालक किसी रहती आबाल वृद्धमणि समस्ते एकजुट होइकी मंगल आरती महा समारोह कार्यक्रम आरंभ करा जाए तापर पर भागवत पठन करा जाए भागवत पठन करा जिबा सरिबा परे परे फिर ठाकुर पाखरे किछि मिष्टान द्रव्य किछि भोग करा जाए आमर गोपाल अछंदी बाल गोपाल तांको पाखरे किछि पेड़ा संदेश लड्डू इत्यादि भोग हुए ताहा भोग सेवन करती आमर एठी कार्यकर्ता जेते रुहंती भक्त वृंद भी समारोह आमर प्रसाद सेवन करा जाए
ତାପରେ ପରେ ରାତି 8ଟା 8:30 ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ପହଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ଉଙ୍କି ମାରିଲାଣି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କହିବି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସକାଳର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସକାଳ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋର ହେଇନଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠି ନଥିବେ, ଲାଲି ସିନ୍ଦୁର ଫାଟି ନଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି ବନାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଲି। ଅଧିକା ଯଦି କିଛି ଥିବ ଆର ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ତେବେ ଯଦି ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ ଏ ଲେଖିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଏ କଥାଟି ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଜାଣିବା, ଆମ ପାଖରେ ଏ ଗାଁର ମୁରବୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧା ମହାଦେବ। ମୁଁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଏଇ ଭୂଇଁପୁର ବଂଶାଇର ଅଧିବାସୀ। ତେବେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି শুরু ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କିଛି ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଟା କେଉଁ ପାଇଁ ଆସେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ 1916 ମସିହାରେ ଆମେ ଏ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ 65-67 ବର୍ଷର ସମସ୍ତେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଶେଷ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହରିନାମ କରିବା, ଏସବୁ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କଲୁ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ଆମର ରହିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉପଦେଷ୍ଟା ଯିଏ ରହିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଏ ଉପରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଏନ୍ଥୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଆହୁରି ଇଏ କରେ। ତାମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏ ପ୍ରତି ପୁରା ଇଏ ଭାବ ଆସିଗଲା। ଭକ୍ତିଭାବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଯଦି ନଥାଏ, ତେବେ ଏ ଉନ୍ନତିର ବାଟ ଜମା ଦିଶେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ପୂଜା ସାରି ଯେତେବେଳେ ଭୋଗଟି ଆଣିକି ସେ ଯଜମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ବା ଭକ୍ତକୁ ଆଣିକି ଦେଲା, ସେ ଭକ୍ତଟି ଭୋଗ ଛୁଇଁବା ବଦଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଛୁଇଁଦେଲା। କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ପାପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ରହିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଉନ୍ନତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୋକଟି ଅଛି, ସେ ଭୋକଟି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କହିଲେ ବି କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖୋଲା କଥାରେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାଳୟରେ, ସେଠି କେବେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଧା କଥା ଏଇଟା। କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ମନ୍ଦିରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବେ। ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ ଶୋଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଠେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନଈଁକି କେବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନଈଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ନଈଁକି କେବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ନିଜସ୍ୱ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏ କଥାରେ କିଛି ମତ ଅଛି, ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସଭା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରରେ ବି ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ ଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ଗଲା। ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। କ'ଣ ଜାଣିବା? ମନ୍ଦିର ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା କି? ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଇ ବନ୍ଧସାହି ପଡ଼ାର ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର କେମିତି ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାଗବତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏକି ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବଡ଼ବାପା ଲାଗିବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭଲ ପୂଜକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଏ ବନ୍ଧ ସାହିର ତଳ ସାହି ପଡ଼ାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଅଛି। ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ସଂକ୍ଷେପରେ ବି କହିଲେ କି ଆମ এইটা ଆପଣ ସାହିର ନାଁ କହିଲେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବନ୍ଧ ସାହି ତଳ ସାହି ପଡ଼ା, ଥାନା ଆଳି, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତେଣୁକରି ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାଗବତ ଦାସଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏଥିରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମ ପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନା ନିହାତି ଅଛି। କାରଣ ଯିଏ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଯାଏ ସେ ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାଏ ଏ ଠାକୁର ଆଶାଟି ଯେମିତି ପୂରଣ ହେବ, ଏ ଭାବନାଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଳିକା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ପୁରାତନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବରାହନାଥଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ଜାଗା ବି ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏଇ ପଡ଼ାରେ ହିଁ ଶେଷ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିବେ ଏବଂ ନିକଟରେ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟି ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା, କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଛି। ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କଲେ ସବୁକିଛି ମାନେ ପଡ଼ାର କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାର କୁହନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୁହନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳମୟ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ହୋମ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି ଆମର ସାଧୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଲେଖିବେ। ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। এইটা ହେଉଛି ମୋର କଥା। ଏବେ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ଆପଣ କଲେ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ, ତା ସହିତ କିଛି ନୂଆ କଥା ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଜଗବନ୍ଧ ବାରିକ, ଭୂଇଁପୁର ବନସାଇ ବାସିନ୍ଦା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ବିଗତ 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମହାବୀର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ନାମରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ସେହି ଭକ୍ତି ଭାବ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଉନ୍ନତିର ହଉ, ଭକ୍ତଗଣ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମହୋତ୍ସବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ, ସେ ସତ୍ପଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମନରେ ଭକ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପାଖରେ ନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା କହିଲା ବେଳେ ମଣିଷ ମନରେ ଯଦି କିଛି ପାପର ଧାରଣା ଥାଏ ନା, ପାଟି ଠୁଙ୍ଗା ଆସେ। ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପାପର ଆଖ୍ୟା ବା ପାପର ମନ ତା ଭିତରକୁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। କେମିତି ଦୂର କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ସବୁବେଳେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟନ, ସେ ନୟନଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଆଣିବେ। ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ବାହାର କୁ
कुप्रभाव आपण मन को आसब ना। यहाँ हूँ माने कथा अनेक अच्छी भागवत गादी रे जिते भागवत बही पढ़ा जाऊँगी आपण मैंने ध्यान दिंतु जो दूर भाषा जंत्र आपण कान गुंजन हो जो भागवत बहीर पाठ से शब्द को आप कान था एपटे आप निजर काम करूँ ता सहित के कान पकई था से भागवत बाणी को निश्चित भाव ज्ञान किसी मिले से ज्ञान पाई यहाँ मोर निजर मत आज जो चैनल टी मुझे आप आगे खोलिकी मुझे कथाटी आपण आगे रखुची केवल ये ज्ञान पाई मु बहुत आम निज ब्राह्मण जाति में देखा पाऊनी संस्कार सीधा कथा ब्राह्मण मानू गोटे कथा कहि संस्कार को आपण निज घरे रखु निज घरे जदि संस्कार न पाइबे समाज रे संस्कार दे पारिबे ना जो ब्राह्मण पाखे को जाउचंदी आपण मुझे दर्शक मानू कहबी जो मैंने जाउचंदी मंदिर को पूजा करने भोग कला बेले हाथ में भोग नियंतुनी जरी रे भोग नियंतुनी जागा गोटे नियंतु जदि जागा ना पत्र खंडे नियंतु पत्र नहीं भोग करांतु जदि किछि भी पाउना मुंडियाटे मारिकी आस जरीर व्यवहार करंतु नाही मु निजे जरी छाड़ी देछि मु पूजा करू नाही समस्त पाखे जरी आसिकी पहुँचुची मोर आपण मैंने जानीपारे गोटे कथा कहबी आमर गाँव में चंद्रशेखर महादेव अच्छा मु निजे पूजक किंतु जरीर भोग पाई मु मंदिर छाड़ी देछि एटा मोर व्यक्तिगत मत आपण मानकर कौन मत थी मुझे कहीपरि ना तेबे आसतु आम ये मंदिर कर्मकर्ता जड़े अच्छा मुहर आउ कि जान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज आमर ये जो भागवत सभार शेष दिन जे कि पूर्ण आहुति आज ये पूर्ण आहुति आम हरियाट महोत्सवटा है जे 8म वर्ष एटा समाहित आउ आगामी दिन रे जो आमर नना जम कहले आगामी कौन आपाई हम तो कौन करूँ न करूँ से जानू कि आमर आशा अच्छी ये मंदिर रे जमी पुरी तो स्वतंत्र गोटे स्थान आम से पुरीर स्थान ये आनीपारू ना भाविले भी हो पारन किंतु अनुकरण अनुभव करी किसी जिनस जगह करुचु सबुबड़े पुरी को अनुकरण करी आम गोटे रथयात्रा आयोजन करुचु 2026 मसीह और 24 परिसरटा करी हाँ तो से प्रभु कृपा और समस्त आशीर्वाद ये अनुष्ठान समस्त कमा यहाँ सफल प्राप्ति हो। जय जगन्नाथ। तेरे आपण मैंने देखुले आमर ये जगन्नाथ मंदिर दृश्य एवं आम कर्मकर्ता एवं पंडितों बहुत किसी शिखापी पाइले जानापी पाइले मंदिर विषय में बहुत किसी जानिले तेरे गोटे कथा कह सब्सक्राइब शेयर कमेंट तो दिंतु लाइक भी करूँ यहाँ मोर शेष कथा आपण कर दिंतु कौन आप सब्सक्राइब कर करूँ ना मो मुह को चाहिए कहतु जदि मो मुह भल लगुनि मो बाहर जाऊँगी आपड़ करूँ ये कहबी आपण मैंने नना चैनल को बढ़ाते अकाट्य सत ये नना ही कह कहार कहबार अच्छी कौन मत कमेंट दिंतु सीधा मो टेलीफोन नंबर दूसरी आप मो टेलीफोन नंबर मेसेज भी दिंतु कौटी भूल रोचे मत कहतु मुझे सबू कथा शुणिपारि सबू कथा कह भी पारि से मो पाखे दम अच्छे ब्राह्मण मानू सीधा चैलेंज दूसरी ब्राह्मण मैंने निजको सुधारतु ब्राह्मण मानों जजमान नष्ट है जजमान मतिभ्रम है यहाँ हूँ मोर निजर व्यक्तिगत मत रही। नमस्कार।